अटार केक एटा बहुत स्वादिष्ट रेसिपीटा आपण मैंने निहाती मोर ये रेसिपीटी ट्राए करेंगे। आशा करुँचे आपण मानक मोर ये रेसिपीटी भल लगे। जदि भल लगे मो चैनल को लाइक करेंगे। मो चैनल रे जदि नुआ अच्छे ताले प्लीज सब्सक्राइब करने को भूलिबेनी। और जदि एमती नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन चाहूँगी ताले बेल आइकन को प्रेस करने को भूलिबेनी। एबे चलते देखिए आज रेसिपी आउ तापे कौन कौन सामग्री दरकार चलतु। अटार केक प्रस्तुत करने मुझे नहीं 300 ग्राम अटा। प्रथम मु अटा को दे नौची आपण मैंने अटा प्रथम दे ने तापर आपण मैंने से अनुसार क्षीर आपण जी यूज कर मैंने से ही क्षीर व्यवहार करेंगे। जो थे मु मापिकी अटाटा नहीं थी से मु मापिकी अधा क्षीर मु यूज करुँची। क्षीर को दे सारा परे आमे अटा सहित क्षीरटा एमती बहुत भल से मिसई नबा ताहले आमे जानी परिबा जे हमको आउ क्षीर दरकार कि कौन। एबे हमर अटाटा सुखिला लगुची सेतिबेई आमे आउ टिके एथरे क्षीर देई नबा। जो थे मु अटा को मापिकी नहीं थी से मु 2टा गिना क्षीर मु यूज करी। ताहले 2टा गिना क्षीर यूज कला परे ही मोर बैटरटा एमिदी ही प्रस्तुत है। आपण माने से अनुसार जेतेबेले जो थे अटाटा मापिकी नेबे तार 2 गुणा क्षीरटा से व्यवहार करेंगे। ताहले आपण मानकर बैटरटा पूरा स्मूथ आउ बहुत भल बनइबो। एबे आको आमे बहुत भल से घांटी नबा। एबे मु एथिरे चीनी दे नौची। चीनीटा आमे दबा द्वारा आमे जो केकटा प्रस्तुत करवा आमर बहुत भल स्वादिष्ट लागिबो। आ छुआ बड़ा समस्त पार्टी को मध्य खाइबा को बहुत भल लागिबो। सेतिबे चीनी आपण माने निहाती व्यवहार करेंगे नचेत केकटा बनी भल आ भल मध्य खाइबा को लागिबनी। एबे चीनीटा पकईकी बहुत भल से मु मिसई नेइची। एबे एथिरे आमे स्वाद अनुसार लुण दे नबा। आपण माने लुणर परिमाणटा टिके कम देबे जेमिति आमर केकटा पूरा बहुत भल से टेस्ट लागिबो आउ सबुर बालांसटा रहिबो। सेही अनुसार आपण लुण अल्प टिके ही यूज करिवे जेमिति बालांसटा रहिबो केक रे आउ टेस्टी मध्य बनिबो। एबे लुण पकेइकी मु बहुत भल से एबे घांटी नेइची। एबे मु एथिरे बेकिंग पाउडर दे नौची। आपण माने बेकिंग पाउडर जदि नथिबो आपणक पाखरे ताहाले आपण खाइबा सोडार मध्य व्यवहार करि परिबे। एठी मु खाइबा सोडार यूज करिनी जेहेतु खाइबा सोडार यूज करनी सेतिबे मु एठी बेकिंग पाउडर देइची। कारण खाइबा सोडा जेते आपण बेसी यूज करिवे सेडा देह पय भल हि न थाए। सेतिबे आपण माने जेते चेष्टा करिवे जे खाइबा सोडा जगह बेकिंग पाउडर व्यवहार करिबा पय। एबे मु बेकिंग पाउडर पकई नेइची। एबे आमे बहुत भल से मिसई नबा। एबे मु एथिरे अल्प किछि रिफाइन तेल दे नौची। आपण माने रिफाइन तेल जगह मध्य घीर यूज करि परिबे। एबे आपण माने देखंतु हमर बैटरटा पूरा प्रस्तुत हो गला। देखंतु आपण माने एमिति ही बहळा टाइप रो हेइथिबो बैटरटा ताहले आपनकर केकटा बहुत भल बनिबो। आपण माने जदि पानिया करि देबे ताहले आपण मानकर केकटा भल बनिबोनी आ चिकिटा टाइप रो लागिबो भल मध्य लागिबोनी। सेतिबे आपण माने जतेबेले बैटरटा प्रस्तुत करिवे एमिति ही प्रस्तुत करिवे बहळा टाइप रो। ताहले आपण माने जतेबेले केक प्रस्तुत करिवे बहुत भल स्वादिष्ट बनि। एबे हमर बैटर रेडी हो गला। केक प्रस्तुत करने मु एमती छोट छोट गिनार व्यवहार करी। आपण मान पाखे जदि एमती छोट छोट गिना थिबो ताहले आपण यूज करि परिबे नचेत आपण छोट छोट टिफिन रे मध्य बनै परिबे छोट गिनारे मध्य बनै परिबे। एबे मु गिना को प्रथमे रेडी करि नउची तेल देकी जेमिति हमर केकटा तळे बिल्कुल भी लाखिबनी आउ मध्य ऊपर पूरा भल से छाड़ी जिवो। आपण माने एथरे बेसी परिमाण रे तेलर यूज करिवेनी एमिति हल्का टिके चारिपटरे लगे देबे। आपणकर एई ब्रश रे ही लगेले चारिपट बिल्कुल भल से लगी जिवो। आपण को एथरे बेसी तेल बिल्कुल दबा को पड़िबनी। एमिति हल्का हल्का करके आपण माने लगे देले पूरा चारिपटरे बहुत भल से तेलटा लगी जिवो आ बिल्कुल केकटा तळे लागिबनी आ बहुत भल से मध्य उठी जिवो। एबे मु जो थरे केक प्रस्तुत करिवि से गिना को रेडी करि नै छी। एबे आमे जो बैटर रखिथिले सेटा देई नबा।
ବ୍ୟାଟରଟା ଏଥିରେ ଦେଲାବେଳେ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ବିଲକୁଲ ବ୍ୟାଟରଟା ପୁରା ଫୁଲ୍ କରିଦେବେନି, କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟାଟରଟା ଦେଲାବେଳେ ଗିନାରେ ପୁରା ଫୁଲ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ କେକ୍ଟା ଉପରକୁ ଫୁଲିବ ତାହେଲେ ଗିନା ବାହାରକୁ ଆସିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଗିନାର ଛାଡ଼ିକି ଅଳ୍ପ କିଛି ଉପରର ଯେତିକି ମୁଁ ଦେଇଛି ଆପଣମାନେ ସେତିକି ହିଁ ଉପରୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ମିନିମମ୍ ଅଧାରୁ ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାଟରଟା ଦେବେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର କେକ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ବନିବ ଆଉ ବିଲକୁଲ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯିବନି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଏତିକି ହିଁ ଗିନାର ଛାଡ଼ି ନେଇଛି, ତା ତଳକୁ ହିଁ ବ୍ୟାଟରଟା ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ଆମର କେକ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଫୁଲିବ ବହୁତ ଭଲସେ ଫୁଲିବ ଆଉ ତା ପାଇଁ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ରହିବ ଉପରକୁ ଫୁଲିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାଟରଟା ପୁରା ଫୁଲ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ କେକ୍ଟା ଫୁଲିବ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯିବ ଆଉ କେକ୍ଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ବିଲକୁଲ ଭଲ ବନିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଗିନାରେ ହଉ କି ଟିଫିନରେ ହଉ ଯେଉଁଥିରେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି କେକ୍ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଉପରୁ କିଛି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାଟର ଦେବେ। ମିନିମମ୍ ଆପଣମାନେ ଗିନାର ଅଧାରୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଉପରକୁ ଛାଡ଼ିବେ, ଅଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ବ୍ୟାଟର ଦେଲେ ତାହେଲେ ଆମର କେକ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ବନିବ। ଏବେ ମୁଁ ବ୍ୟାଟର ସବୁକୁ ତ ଦେଇ ନେଇଛି, ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଟୁଟି ଫ୍ରୁଟି ଦେଇ ନେଉଛି, କାରଣ ଛୁଆ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସେ, ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। ଟୁଟି ଫ୍ରୁଟି କେକ୍ରେ ପକେଇଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି କଳା କିସମିସ୍ ନେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଆ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ କାଜୁର ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଯେଉଁଟା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣ ସେଇ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ମୁଁ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ ସବୁକୁ ପକେଇ ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ କେକ୍କୁ ବେକ୍ କରିବା କେମିତି ସେଇଟା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ନେଉଛି। କେକ୍କୁ ବେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଡିସ୍ ନେଇଛି, ସେଥିରେ ଏବେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୁଣ ଦେଇ ନେଉଛି। ଏ ଲୁଣ ମୁଁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ କେକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି ସେଇ ଲୁଣ, ଆପଣମାନେ ସେଇ ଲୁଣ ଡବାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ରଖିଦେବେ, ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ସେଇ ଲୁଣ ହିଁ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସେ ଲୁଣ କିଛି ବି ହେଇନି, ଏମିତି ମୁଁ ଲୁଣ ଦେଲା ପରେ ଚାରିପଟ ପୁରା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରି ନେଉଛି। ଏକୁ ଭଲସେ ଆପଣମାନେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିନେବେ। ଏବେ ଏମିତି ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖେ ଯଦି ଷ୍ଟିଲର ପ୍ଲେଟ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ସେମିତି ନେବେ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କେକ୍ଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଚାରିଟା ଯାକ ଗିନା ମୋର ଜାଗା ହେଇଯାଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଆକୁ ଆ ଭିତରେ ରଖିନେବି। କେକ୍କୁ ଆମର ବେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଲୁଣ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗିନାର ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଗିନା ରଖିଦେଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ କେକ୍ ବେକ୍ ହେବା ପାଇଁ ଦେବା ସେଇଟା ବିଲକୁଲ ପୁରା ତଳେ ଲାଗିଯିବନି, ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପୁରା ଆରାମସେ ରହିଲା। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ବେକ୍ ହେବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ବସେଇ ନେବା। କେକ୍ ମୁଁ ଏବେ ବେକ୍ ହେବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି ବସେଇ ନେଇଛି। ଏକୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବସେଇବେ ମିନିମମ୍ 10 ମିନିଟ୍ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ବସେଇବେ ଆଉ ବାକି 25 ମିନିଟ୍ ଆପଣମାନେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ବସେଇବେ। ବିଲକୁଲ ପ୍ରଥମରୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ରଖିବେନି, କେବଳ 10 ମିନିଟ୍ ହିଁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଆଉ 25 ମିନିଟ୍ ଆପଣମାନେ କେକ୍କୁ ବେକ୍ ହେବା ଭଲସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବେ। ପୁରା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ରଖିବେ, ମାନେ ଆମର ପୁରା 35 ମିନିଟ୍ କେକ୍ ଆମର ପୁରା ରେଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ 35 ମିନିଟ୍ ହିଁ ଆମକୁ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 35 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖାଉଛି ଆମର କେକ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଥିବ ଆଉ ବହୁତ ସହଜରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଇଏ କେକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ ଘରେ। କେକ୍କୁ ଆମର ବେକ୍ କରିବାର ଅଲରେଡ଼ି 35 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ କଭର୍ କାଢ଼ିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଯେ ଆମର କେକ୍ଟା କେମିତି ବନିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର କେକ୍ଟା ଫୁଲିଛି ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ବନିଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଆମେ କେମିତି ଦେଖିବା ଯେ କେକ୍ ଆମର ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ବୋଲି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଟୁଥପିକ୍ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଭିତରକୁ ଟ୍ୟାପ୍ କଲେ ଆ ଦେହରେ କିଛି ବି ଲାଗୁନି, ୟା ମାନେ ଆମର କେକ୍ ବହୁତ ଭଲସେ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ
किछि भी आ देहरे लागुनी या माने हमर सबू केक बहुत भल से हो जाइए। एबे हमें को अलग जगह गोटे काढ़ी नबा तापर एबे हमें प्रथमे गैस तो बंद करी नबा आउ हमर किछि गैस ऑन करी रखिबा दरकार नहीं कारण ऑलरेडी हमर केक बनी सारलेनी। एबे मु आपण मानू को देखौची केक को बाहर को काढ़ी की एबे मो केक को अलग जगह गोटे काढ़ी नहीं ताकू आमे निहाती 10 रु 15 मिनिट छाड़ीबा ठंडा हेबा पई। तापरे मो आपण मानू को देखैबी जे हमर केते सुंदर केक प्रस्तुत हेजी आ केते सुंदर मध्य ए गिना तळु उठी जाउची। मिनिमम आपण माने 15 मिनिट छाड़ीबे बिल्कुल पूरा ठंडा हैला पर्यंत। एबे आपण माने देखंतु आमे केक को ठंडा करिया पई रखिथिले। एबे हमर केकटा पूरा ठंडा हे गलानी। आपण माने देखंतु जेमिति ठंडा हे जिवो आपण माने देखिबे जे ए साइड रु पूरा केकटा हमर छाड़ी जाइथिबो आ बिल्कुल भी लागी कि नथबो। देखंतु आपण माने मो आपण माने को देखौजी देखंतु पूरा साइड रु एमिति छाड़ी कि अछि। ठंडा हैला परे मो आपण माने को मध्य काढी कि देखौजी गोटे जे केमिति हमर केक बहुत भल से छाड़ी जाइछि आ भल मध्य हेइजी। देखंतु आपण माने देखंतु केते बढ़िया से हमर केकटा हल्का पूरा छाड़ी गला किछि भी हमर गिनारे लागी कि रहिलानी। देखंतु आपण माने केते नरम हमर मध्य केक बनी जे। देखंतु एमिति कले आपण माने जानि परिबे जे केते बहुत नरम हमर केक बनीची आउ जेमिति नरम मध्य बनीची सेमिति खाइबा को मध्य स्वादिष्ट लागिबो पार्टी को। आपण माने केक को देखिकी ही जानी पड़थिबे हमर केते बहुत भल केक बनीची। आपण माने निहाती मोर एई रेसिपीटी ट्राई करिवे। आशा करूची आपण मानको मोर एई रेसिपीटी भल लागिवो। जदि भल लागिवो ताल मो चैनल को लाइक करिवे, सांग माना सहित निश्चय शेयर करिवे। आ जदि मो चैनल रे नुवा अछंती ताल प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब करबा को भूलिबेनी। आ जदि एमिति नुवा नुवा वीडियो रो नोटिफिकेशन चाहूचंती ताल बेल आइकन को प्रेस करिया मध्य भूलिबेनी। एबे रहूची जय जगन्नाथ। आसीबे आ ओटी नुवा रेसिपी नै।